Hello and welcome to Prudent News. Now a look at the headlines. Beach cleaning scam sets first day of budget session on fire. House adjourned following ruckus. Opposition claims scam of 75 crore rupees. MGP-BJP alliance undecided. Decision 4 months prior to assembly poll, says Deepak Davlikar. CM says haven't locked MGP legislators in a room. Loliye Komnadad gives green signal to IIT in Loliye. Panchayat welcomes residents, agree with conditions. Medium of instruction bill not in this assembly session too. MOI Select Committee holds meeting. Look forward for detailed discussion further. And ONGC defend Federation Cup basketball title with another victory over Indian Overseas Bank. Kerala overcome Chhattisgarh to clinch women's crown. Now the news in detail. Beach cleaning scam set the first day of the budget session on fire. House was adjourned on 2 occasions following ruckus. Opposition claimed that beach cleaning was a 75 crore rupees scam, considering 15 crores per year. Opposition demanded scrapping of the contract and judicial probe into the beach cleaning scam. MLA Rohan Kaunte raised the issue. Digambar Kamath further exposed government's mechanized contract fiasco and seconded Kaunte's claim. CM said though tourism isn't his portfolio, he will never allow any scam. प्रत्यक्षान स्पीकर सर त्याचं पेमेंट जो झाला सप्टेंबर 14 ते जुलै 15 11 महिन्याचा पेमेंट आतापर्यंत केला 8 कोटी 19 लाख फारीक केल्यात ताका. ग्रेडिंग तुम्ही कितें दिला आणि ग्रेडिंगाचे फॅक्टर कितें? आम्ही ग्रेडिंगा खातीर टायमली कलेक्शन, मागीर सेग्रिगेशन, ट्रान्सपोर्टेशन, मागीर कंपोस्टिंग अशा सगळ्यो गोष्टी साधारणपणे आम्ही धरलेल्यो. हे सगळे तुमचे कांयच अबायड जाल्ले ना. बाय नाव योर कॉन्ट्रॅक्ट शुड हॅव बीन टर्मिनेटेड एंड दिस ग्रेडिंग वॉज सपोज टू हॅव बीन डन एवरी क्वार्टर. स्पीकर सर, टुरिझम डिपार्टमेंटान ग्रेडिंग दिवना, कॉन्ट्रॅक्ट चालू आसा आणि पैसे दीत आसा. गार्बेज वयर सँड वयर माती उडटा, सँड उडटा, हे व्हिडिओजूय तुमकां दिल्ले आसा. स्पीकर सर, खंयचे तरी स्कॅम म्हटले म्हणून स्कॅम जायना. स्कॅमूच वो. आय एम मेकिंग अ चार्ज एंड आय विल प्रूव्ह इट. हो स्कॅमूच. प्रश्नाचे उत्तर जाय जाल्यार म्हजे कडेन उत्तर घे. यू आर अकाउंटेबल टू गिव्ह. जर ताका उत्तर घेवपाचें नसत जाल्यार तो बडबडपाक मोकळो. म्हाका मातशें उत्तर दिया उत्तर. स्पीकर सर, स्पीकर सर, आतापर्यंत GCZMAन फुडल्या ह्या 2 गोष्टी खातीर क्लियरन्स दिल्लो ना. कोर्टा केबिन्स, सेग्रिगेशन शेड, कंपोस्ट. अरे आता हांव उलयतां. दिला. यू मिसकन्फर्मिंग द हाऊस. स्पीकर सर, सीआरझेड परमिशन दिला. Past irregularities of this particular thing, cheating, forgery, misappropriation of taxpayers' money is there on account which I have proved, Speaker sir. Speaker sir, म्हाका CBI inquiry हाजेर जाय. We want otherwise judicial inquiry on this. अरे दोनूय डिस्ट्रिक्टांनी 8 किलोमीटर जो आसा हो मेकॅनिकल दवरिल्लो आसा. डेमॉन्स्ट्रेशनाच्या पलीकडे मेकॅनायज्ड क्लिनिनेस जालो ना. हे खबर आसतना सुद्दां तुम्ही मेकॅनायझेशनाचे खातीर कित्याक दवरलो 8 किलोमीटर स्ट्रेच? हो म्हजो क्वेश्चन. 14 कोटींतले टोटल टेंडर 14 कोटी म्हणटा. 14 कोट्यांतले तुम्ही म्हणटा फक्त 9 कोटी कितले ताका पावले. दॅट मीन्स देर आर लॉट्स ऑफ फॉल्ट्स इन दीस टेंडर. हे टेंडर कसले? दॅट मीन्स इज दॅट द कॉन्ट्रॅक्टर इज एट फॉल्ट. हाऊ यू अलाव हिम टू कंटिन्यू? 3,000 रुपया समज दिसाक डिडक्शन जाले. 5,700 कंप्लेनी जाता. स्पीकर सर, zero tolerance to corruption. It is up to him to decide. House is adjourned for 10 minutes.
MGP President MLA Deepak Davlikar has said that the MGP and the BJP will meet over alliance issue 4 months prior to the assembly poll. BJP released its souvenir on the occasion of completing 4 years of governance but without accrediting their alliance partner MGP. When media questioned Davlikar, he said that's not his party's campaign and media should question the CM. While Chief Minister Lakshmikant Pasekar said that his government hasn't locked MGP MLAs in a room and they were free to choose their path, BJP will not trouble MGP in any way. With just a year left for assembly poll, BJP and MGP have started sharing cold vibes over alliance issue. MG आणि BJP मध्ये सगळी हवा घरात 4 भाव रावले सुद्धा त्यांच्या मध्ये सगळे असता पण घर तुटाना सांभाळपा जाय तसे आम्ही हे युतीचे सरकार सांभाळूक जाय आणि ते बाबतीचो निर्णय आम्ही सांगला 4 महिने पयलीं निवडणुकी असताना आमचो निर्णय जातलो आमचे बैठको भाजपा बरोबर जावपाच्यो आसा तातूंतल्यान कितें पळय कन्क्लुजन मेळटा त्याचेर आम्ही पुढे वतले भूमिका काढल्या त्यांनी आता ती भाजपाचे 4 वर्सां म्हणतात ऍक्च्युली एमजी आणि भाजप हे संयुक्त सरकार असतात फक्त भाजपाचे स्पेशल असे किती करतात मग कळना म्हणजे एका डावलता सिद्ध जाता नो प्रश्न तुवें म्हाका विचारपा साडो जेन्ना मुख्यमंत्री किंवा त्यांचे मंत्री हांगा येता तांकां विचारिल्लो बरो तो त्यांचो प्रश्न न्ही तांकां त्यांचे कोणी आयले न्ही फाल्यां मुख्यमंत्री किंवा तुमच्या फंक्शनाक येवपाक तेन्ना तांकां विचारा अशें कित्याक काय म्हणून सरळ उत्तर तुमकां मेळटलें. When questioned responding to the MGP MLA's reported anti-alliance utterances, Chief Minister said MGP MLAs are free to choose their way. Nobody has stopped them. Do you feel that I have locked them? I have put a lock and I have kept the keys in my pocket. But this is democracy. Anybody can leave us at any time. Why should they wait for election alone? They could do it right now. I will not do a minute thing to disturb the coalition. आमचो अलायन्स आसा तसो फुडें आसचो असो म्हाका दिसता. आतां काही जाण बडबडीत आसतात जे बडबडटात ताणें आपल्या लिडरांक सांगचें की हे नाका म्हणून अलायन्स ते कितले जाण वाट पळयत बाबडे आसात तांकांय दिसता म्हजे दोगांचो चान्स गेलो म्हणून विचार करचे हांवें कोणाक बांदून घातलेले ना हांवें दावे घातलेले ना हांवें लॉक केल्ले ना. Bureau Report Prudent. There would be a problem of garbage, light and water supply, and there would be no ground for cattle to graze. But keeping all these problems and issues aside, residents of Lolia in Kankon has welcomed IIT in their village. But with a condition, they want the Lolia Comunidad to take locals into confidence. The villagers are looking forward for development and employment opportunities. If not A and B class, then at least C and D class. Here is a special report. सगळं तांकां अवेलेबिलिटी करपाक ते रस्तो तांकां मेन प्रॉब्लेम जातलो उदक आनी लायट हांगा मेन म्हळ्यार आमकां उदकाक सामको हांगा प्रॉब्लेम जाता आनी लायट आहा ती एक ट्रान्सफॉर्मर कमी आहा त्या प्रमाणे तांकां जी पळय अवेलेबिलिटी जाय पडटली ती तांकां तितले त्या हितून शक्य जावच ना तांकां तेजे उदकाचे आनी लायटीचे आमकां वेवस्था सेपरेट करची पडटली कित्याक गांवच्या लोकांक तेजो खूब त्रास जातलो. तसं काय ना पूण आतां आमचे गांवांक गोरवां आसात हे आसात तेमकां चोरपा बी मातसो प्रॉब्लेम जातलो प्रोजेक्टाक काय आमगे ओपोज ना पूण तेमकां भोंवपाक म्हळ्यार नाल्यार ते एक तर रस्त्यार बांदून मागीर रस्त्यार सोडचें पडटलें. मेन म्हळ्यार ग्रामस्थांक हांगचे पळय लोकल एरिया लोकल जे आसा आमचे खुद्द हांगचे लोकल आसा पळय तेमकां विश्वासान घेवन हो प्रोजेक्ट तेमी फुडें व्हरचो अशें म्हाका दिसता. However, there are few who feels that IIT could have been replaced with other industries which would have absorbed the youth in village for employment. ही कुमुलदाद जी आसा ते व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट हांगा हाडूं सोदता ज्यो ही IIT बी ज्यो व्हडल्यो व्हडल्यो संस्था आसात त्यो हांगा हाडून आमच्या गांवच्या लोकांक कांय फायदो ना. ताजे परस बारीक बारीक कितें फॅक्टरी हाडिल्ल्यो जाल्यार आमचे गांवचे बेकार वर्ग आसात त्या लोकांक कामां मेळनात ते लोक कितें अशें कामां लागता आशिल्ले. Lolia Comunidad had convened a meeting. Over 50 components of Lolia Comunidad along with attorney Darshan Prabhugaonkar have agreed to hand over 300 acres of land to Director of Technical Education. हो जो प्रोजेक्ट आसा हो एज्युकेशनल प्रोजेक्ट नॉन पॉलिटिकल प्रोजेक्ट आनी हातूंत खंयचें पॉल्युशन जावपाक शकना. आमकां थंय लोकांक उदकाचो प्रॉब्लेम जावपाक जायना लायटीचो प्रॉब्लेम जावपाक जायना गार्बेजीचो प्रॉब्लेम जावपाक जायना आनीक मेन म्हणल्यार थंय बोरवेल आनी ट्यूबवेल अशें बांदून उदका लेवलाचो बी प्रॉब्लेम जावपाक जायना हें आमी ऑलरेडी तांकां सांगतले. Lolia Panchayat already expressed its desire to welcome IIT in the village.
सो एज अ पंचायतीचो सरपंच म्हूण हांव ह्या IIT वेलकम करता. एक्सपर्ट जॉब न्ही जाल्यार तरी कितें बाकीचे जे जॉब आहात क्लार्क किंवा ताचे सकयले ते जॉब आमचे लोकल लोकां खातीर मेळटले हाजी मातशी गव्हर्मेंटान जबाबदारी घेतली जाय. Director of Technical Education has asked for 300 acres of land to set up permanent campus for IIT G. Bhagwati Plateau in Lolye village. Babesh Borkar and Savio Dice for Prudent. Let's take a short break. Stay tuned.